Ano, Dos? Ito, update tayo kay Dos dito sa grotto. Dala mo yan. Wala kang unpaid ngayon? Wala na, ubus na. Sold out na. Ayos Magkano to perso mo na to? Nag-iisa? Oo. 800. Yan, perso. Etong Alpson mo? Adds 1, 1, 2 pares. 1-2 pares. Ito, 1, 5 pares. 1-5. Dito sa Lutino mo? 1,000 pares. Etong Yellow Bulls? 1, 5 pares. 1-5. Etong wild type na to? 3K pares. 3K. Ito ano to? Lucino? Sino 1, 5 pares. 1-5. Etong ano na to? Lutino? 1,000 pares. Etong Lutino pa mo na to? Lutino pa, 4-5. Yan. Etong Lutino pa mo tsaka Green Opa? Sino pa agri na pa ano? 1, 5 pares. Lutino yung Green Opa? Etong Green Opa? 1, 5 pares. 1-5. Etong mga Power Blue mo rito? 1, 5 din pares. 1-5. 1, 5 din. Etong Bayo tsaka Lutino? 1-5. Yung mga parisan mo rito, magkano? 1, 2 pares. 1-2. Etong Crimino na to, magkano? Sinino? 2, 5 yan pares. 2-5 pares, mga Crimino. Red Eye. Etong Power Blue na to, Ganito power blue, 1, 2 pares. 1-2 pares. Kaya 1, 5. Ito, 1-5. Etong albino mo, 1,000 yan pares. albino Lutino, 2,000. Etong mga albino mo rito, 1, 5 pares. 1-5 pares. Yan, albino. 1, 5 yan. Dito sa kakatail mo, 2, 5 pares. 2-5 pares. Dito sa Parakit, 600 pares. 600. Etong white bulls mo tsaka ano, albino, 1, 5 pares. 1-5 pares. Etong Lutino kakatail mo, 3K pares. 3K. Etong ano, palo, 3K din pares. palo na kakatail yan, 3K. 3K. Ito, 2, 5 pares. 2-5 pares. Yan. Dito sa ano mo na to, Green Opa mo na Kaya yan, 1, 5 yan pares. 1-5. Etong Disino na to, 1, 5 din. 1-5. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kila Dos. Yan. Kontakin nyo lang sila sa number ni Boss Cali. Thank you, Dos, ha. Maraming salamat, Johnny. Ano, Boss Joel? Good morning. Ito, update tayo kay Boss Joel. Ha. Dami niyang unfit dito. Ha. Kano rin siya kakatail na unfit, Boss? 800 lang dyan isa. 800. Yan, maganda niya, no? Unfit. Ito naman pare. Dito sa Lutino mo, magkano? 2,500. Ito, 2,000. Ito, 2,000. At dito, 1,800. 1,800. Dito sa Alpson mo, 1,000. kano rito? 1,000. 1,000 pares. Ito, 800. Ito, 800. Alpson. Ito po, mature 800. 1,000 pare. Ito, mga matured na. 1,000 pares. Masalang na lang. Ito, ano to? Yellow Bulls. Yellow Bulls. Ano rito? 1,800. May Yellow Bulls. Ito, 1K. Filipino yan. Filipino. Ito, ano to? Dilute. Dilute. Magkano rito? 1,400. 1,400 pare. 1,000 pares. Dilute. 3,500. Ito, Gordian. 3,500 ang isa. Ay, 3,500 ang pares na. Filipino. Ito, Crimino. Magkano rito? 1,400. 1,400. Ito, 1K na lang. Maset na plate. Ayun. Ito, ano to? Lutino pa. Ano rito? Ito na lang yan. Magkano? 3K? 3K na lang, Lutino pa. Ito, 2,500. Yellow Bulls pa. Ito, 1,200 na lang. Biyak natin ito. Ito, 1,200 na lang. Ano to? Mga dilute. Oo, dilute. Dito, magkano? Ano? Mail palo. 1,200 na lang. 1,200 na lang yan. Chocolate lang, pare. Ito, mga Opa. 600 pares. Teacher, Mga Fisher. ito mo pala natin sa 700. Itong mga Opa line, 700 ang pares. Ito, Dito, Lutino. Lutino, normal. Yan, 1,200 pares. Ito naman, Itong albino tsaka pale na to. 1,200 lang din yan, pare. Yun. Ito, albino tsaka Lutino, no? Yan. 1,200 rin. 1,200 lang din. Dito sa ano mo? Cattle bone, depende Cattle sa bone. size. Depende sa size. Yun.
Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Joel, PM lang kayo sa FB niya. Thank you, Boss Joel, ha. Salamat. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, TKGC. Papush!